میری نگاہوں نے دیکھا ہے ایسا نقشہ ایک طرف، میری نگاہوں نے دیکھا ہے ایسا نقشہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، گنبد خضرا ایک طرف، ساری خضرا ایک طرف، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، بارک اللہ بارک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی حضور کے ہاں بیٹھ کے لکھا تھا، ساری دنیا میری نگاہوں نے دیکھا ہے ایسا نقشہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہے، گنبد خضرا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہے، جب دل لگاتے ہیں ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے، کیا بات ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، گنبد خضرا، ساری دنیا ایک طرف ہے، گنبد خضرا ایک طرف، رب کی تجلی گنبد خضرا کے جلووں میں دیکھیں گے، رب کی تجلی گنبد خضرا کے جلووں میں دیکھیں گے، کہ طور کا جلوہ ایک طرف ہے، طور کا جلوہ ایک طرف ہے، رنگ مدینہ ایک طرف، طور کا جلوہ ایک طرف ہے، رنگ مدینہ ایک طرف، زندہ باد، ساری دنیا ایک طرف ہے، گنبد خضرا، ساری دنیا ساری دنیا۔ اب یہ شعر سنو، رحمت والے بادل جیسی چھتری ان کے روزے پہ، رحمت والے بادل جیسی چھتری ان کے روزے پہ، محلوں والے بھی کہتے ہیں، محلوں والے بھی کہتے ہیں، اس کا نظارہ ایک طرف، محلوں والے بھی کہتے ہیں، اس کا نظارہ، ساری دنیا کیا بات، ساری دنیا ایک طرف گئے۔ آپ سب پڑھ رہے ہیں اس لیے میں پڑھ بھی پا رہا ہوں، ساری دنیا ایک طرف گئے، گنبد خضرا، سدرا کے جبریل امی بھی پہر سلامی آتے ہیں، سدرا کے جبریل امی بھی پہر سلامی آتے ہیں، منزل سدرا ایک طرف ہے، راہ مدینہ ایک طرف، منزل سدرا ایک طرف ہے، راہ مدینہ ایک طرف، منزل سدرا۔ اب ایک شعر سن لیجئے گا، اور یہ شعر اتنا بڑا ہے کہ میں اس رات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شعر آپ سن کے بتائیے گا، منزل سدرا ایک طرف ہے، راہ مدینہ
ऐसी वफा का गाड़े 100 पे मैं गया तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके बाप का जनाजा भी ऊपर हो और उनकी कब्र हो, जब भी आप नहीं जाए, हाँ सोचें, अभी तो रास्ता बहरहाल वो पत्थर जमा दिए गए हैं, दीवाने जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे है और वहाँ दीवाने जाते हैं। सोचें आप कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने कांधे पे बिठा के हुजूर को किस तरह ऊपर ले, सोचें ऐसा इश्क क्या फरमाया था, ऐ उमर तुम्हारी सारी नेकियां मेरे अबू बकर के सिद्दीक़ के एक नेकी के बराबर है, तुम्हारी सारी सिद्दीक़ अकबर बारे नबूवत जिन्होंने उठाया, सारी दुनिया ऐसी वफा का जिक्र मुकम्मल हो पाना नामुमकिन है, ऐसी वफा का जिक्र मुकम्मल हो पाना नामुमकिन है। सारे सच्चे एक तरफ हैं, सारे सच्चे एक तरफ, सिद्दीक़ तुम्हारा एक तरफ, सारे सच्चे। सारे सच्चे एक तरफ, सिद्दीक़ तुम्हारा। बताएं आप गुलाम हैं हुजूर के पहलू में लेटे हैं सिद्दीक़ अकबर, है कि नहीं? उनको याद करें ताकि आपकी नस्लों में ये जो झूठ है ये खत्म हो जाए। सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया करें। सारे सच्चे एक तरफ, सिद्दीक़ तुम्हारा, सारे सच्चे एक तरफ। 10 सालों में आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया। 10 सालों वो कौन सी खिलाफत? खलीफे दो। सुनिए, कैसर किसरा पर आका का नाम मुबारक गूंजेगा, कैसर किसरा पर आका का नाम मुबारक गूंजेगा। फौज की किल्लत एक तरफ है, फौज की किल्लत एक तरफ, फारूक का जज्बा एक तरफ, फौज की किल्लत एक तरफ, फारूक का जज्बा, सारी दुनिया एक तरफ है। एक तरफ, एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ है।